पूरी किछि क्षण मध्य शुणी पारिबे युववाणी कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ संध्या, जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आपणक सह मिसी किछिटा ज्ञान अर्जन करबा पई एवं ढेर सारा कथा हेबा पई एही मुरुजमाखी संध्या रे आमे आसी पहुंची सारिचु युववाणी रो प्रयास कार्यक्रम रे। नमस्कार सर, युववाणी रो कार्यक्रम को आपणक स्वागत। आपणक परिचयटा देबे। नमस्कार, मु होची लेफ्टिनेंट डॉक्टर संजय कुमार सुंदर राय। मु एनसीसी ऑफिसर एसएस ऑटोनोमस कॉलेज पुरी। सेप्टेम्बर 16 तारिख आंतर्जातिक बेलाभूमि सफाई दिवस रही से संपर्क रे कोन कहबे? आंतर्जातिक बेलाभूमि सफाई दिवस एटा पूरा ऑल वर्ल्ड बेसिस रे पालन करा जाउची। एटा होची सेप्टेम्बर 3rd सैटरडे माने तृतीय शनिवार दिन आंतर्जातिक रे एटा पालन करा जाउची। एथिरे हम इंडिया रे भी से दिन ए दिवस टी पालन करा जाउची। सर, भारत रे ए आंतर्जातिक बेलाभूमि सफाई दिवस केउ केउ एरिया को नै कवर करा होची? देखो यहाँ भारत सरकार भू मंत्रालय अधीन पृष्ठपोषकतार चेन्नई थी एक जातीय उपकूल गवेषणा केन्द्र बा नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च तत्वावधान में सारा भारत में 40टा बीच रे जोटा पुरी हूँ अन्यतम। ये बीच गुड़िक आमर पश्चिम आरंभ कर दक्षिण आ पूर्व बीच माने जमी कहवा गुजरात आरंभ कर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बेंगल ये एंटायर कोस्टाल रे टोटाल 40टा बीच को सिलेक्ट करछन्ती और 40टा बीच रे एका समय रे एका भलिया जिंस करा जिवो। परिवेश प्रदूषण बेलाभूमि को किपरि प्रभावित करिछि? देखंतु विभिन्न वर्ज्यवस्तु यथा प्लास्टिक, पॉलिथिन द्वारा समुद्र जल व सामुद्रिक जीव दूषित होगा सह यह मानव समाज पर एक संकट कारण साजिछि। प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि विभिन्न सामग्री भासी आसी समुद्र जल मिसवा द्वारा यार एक माइक्रो प्लास्टिक रे परिणत होता है। ये माइक्रो प्लास्टिक जल थिबा अन्य जीव जंतु विपद सृष्टि करता है। यही माछ खाइबा द्वारा मनीष शरीर में रोग सृष्टि एवं बेलाभूमि प्रदूषण यहीपरि सचेतनता आम आवश्यक करिया दरकार। आउ बेलाभूमि प्लास्टिक प्रदूषण आम जाने एक गुरुतर समस्या। जिते अन्य पल्यूशन अच्छी जमी पेपर कहवा अन्य जिन कहवा प्लास्टिकटा बेलाभूमि एक गुरुतर समस्या। यह जीवजंतु बहुत विपद सृष्टि करता है। तेणु एबेठुर आम यार उपर चिंता करिया दरकार। आउ युव समाज को वार्ता देवा दरकार। देखो पुरी रे आमे जदि स्थानीय बासिंदा किंबा जो पर्यटक आसुचंती सेमानकु आमे एई सचेतनता कराई परिबा हुए तो परिवेश प्रदूषण किछि मात्रा रे कमी जाय परिबो। तो आमे बेलाभूमि प्रदूषण जो माने अफेक्टेड होती से जीव माने सामुद्रिक जीव माने मोस्टली अफेक्टेड होती। आमे बेलाभूमि अपरिष्कार करके पळै आसीबा सेतिर हमर किछि विशेष प्रॉब्लम होनी, किंतु सेटा जेतले जाय कि पानी रे मिसिकी से सामुद्रिक जीव जो माने अछंती तांका पई बहुत क्षति पहुंचाउची। तो आमे सेही जिंसटा को जो पर्यटक आसुचंती, जो स्थानीय अधिवासी अछंती, सेठी जो फिशिंग कम्युनिटी अछंती, आमे समस्त को एही जिंसटा मेसेज देवा दरकार जो थरा हम स्टूडेंट वॉलंटियर माने जे कि मेसेज देबे। आ एठी स्टूडेंट वॉलंटियर माने गोटे शपथ नेबे जे से माने जोठी भी चाहिए सब बेले एटा को कैरियर एटा गोटे दिन रे सीमित न रखी सब बेले ए जिंसटा को ए सचेतनता को आगे नेबे। एटा हमर समुद्र पुरी समुद्र रो जो लाइट हाउस अछि ता सामने रे हमको 500 रु 1 किलोमीटर लेंथ रो आमे चूज करू एरिया। से एरिया रे एंटायर जहाँ जहाँ अच्छी ताको अलग अलग आम कलेक्शन करूँ। जमती कि आप देखिए प्लास्टिक हो, पेपर हो, फोम हो, मेटाल हो, काच हो, ग्लास सब अलग अलग करके आम वेट करूँ, क्वांटिफिकेशन करूँ, तार डाटा भी आम दबू। निहाती सर, परिवेश उपरे एहार प्रभाव कौन रोचे? परिवेश उपरे निहाती भावे आम जदि अन्य मानक सचेतनता करि परिबा यार निहाती भाव परिवेश उपरे जो क्षति पहुँचाऊँ सामुद्रिक जीव को से सुरक्षित हो पारे। कारण आम सचेतनता हेले आम अन्य मानक सचेतनता कराइले जमी पर्यटक और स्थानीय बासिंदा को जब सचेतनता करें से बेलाभूमि को अपरिष्कार करेंगे मैला करेंगे जहाँद्वारा कि सामुद्रिक जीव मैंने उपकृत हे। तो सामुद्रिक जीव मैंने परिवेश रोचे तो से उपकृत हे।
ସାର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ସଚେତନତା ରାଲି କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବେଳାଭୂମିରେ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଏହି ରାଲିରେ ଆମର ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ, ଏସିଏସ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ, YRC, NSS ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ତଥା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଥିବା କଲେଜର କିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଏହିସବୁ ରାଲିରେ। କେବଳ ରାଲିରେ ଆମେ ସୀମିତ ନ ରଖିକି ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ବି କରିଥାଉ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁ, ଆଉ ସଫେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଭୂତିକରଣ କରୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରୁ, ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏହା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରଖାଯାଏ। ଆକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗୃହୀତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସଚେତନତା ରାଲି ବା ବେଳାଭୂମି ସଫେଇରେ ଆମେ ସୀମିତ ନ ରଖୁ, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁ ଯେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ଜନସଚେତନତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଏକ ସମୂହ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁବପିଢ଼ିକି ନେଇକି ହିଁ କରାଯାଉଛି। କଲେଜର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି, ସେମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରଲି ଆସିକି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ସ୍ରୋତ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ଆମେ ଯାଇକି ଆଗେଇ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚ୍କୁ, ଯଦି କେହି କେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର, ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିଚ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛେ, ବେଳାଭୂମିକି ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମ ନଜରରେ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦେଉଛୁ ଯେ ତମ ନଜରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିବ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବ ବା ସଚେତନ କରାଇପାରିବ ଯେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରନି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପଲ୍ୟୁସନଟାକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।